Así como están de pie, Così in piedi, dice la palabra, por lo cual decimos esto en palabra del Señor. dice la parola per cui diciamo questo nella parola del Signore, Que nosotros que vivimos y que habremos quedado hasta la venida del Señor, che noi che viviamo e che rimarremo fino alla venuta del Signore no precederemos a los que durmieron. non precederemo chi dorme, Porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel perché lo stesso Signore con voce di ordine e voce di y arcangelo, con trompeta de Dios con la tromba di Dio, descenderá del cielo discenderà dal cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. e prima di tutto risusciteranno i morti in Cristo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, Poi noi che viviamo e che siamo rimasti seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. saremo rapiti insieme a loro nelle nuvole per ricevere il Signore nell'aria Y así estaremos por siempre con el Señor. e così staremo per sempre con il Signore. Primera de Tesalonicenses 4, 15, 17. Prime Tessalonicesi 4, 15, 17. Que Dios bendiga esta santa y bendita Dio palabra. benedica questa santa parola. Pueden sentarse. Potete sedervi. Estamos aquí desde Milán, Italia, Siamo qui da Milano in Italia y damos gracias a Dios por el buen grupo de siervos del Señor que tenemos. e diamo grazie a Dio per il gruppo di servi che abbiamo. Hemos tenido una preciosa experiencia en estos días, el día de sábado en Sondrio con lindos pastores allá. Abbiamo avuto una bellissima esperienza il giorno sabato in Sondrio con i bravi pastori che ci sono Y esta mañana en Bérgamo con otro grupo precioso de pastores. e questa mattina in Bergamo con un altro gruppo prezioso di pastori. Y este momento tenemos al pastor Guillermo Italiano, que está aquí In con questo su grupo. momento abbiamo il pastore Guglielmo qui in questo gruppo presente. Tenemos al pastor Enrique también aquí, levánteme la manito, Anche il allá está. pastore Enrique Pastor- qua presente. Tenemos al pastor Giovanni desde Alemania, está allá, Abbiamo levanta il su mano. pastore Giovanni presente dalla Germania, Y el pastor Rafael de Bérgamo, il pastor allá está Raffaele di atrás. Bergamo. Y un buen amigo también, de una experiencia linda y testimonio extraordinario desde, ¿cómo le puede decir? Mejor decimos desde la ciudad donde están los 7 montes, la ciudad que rodea los 7 montes de Apocalipsis 17, 18. E un altro pastore di una grande esperienza, di un grande El que de ustedes aquí me diga, el pastor Guillermo lo va a invitar a comer. No, rápido, rápido, traduce. Chi indovina la città, giusto? Chi indovina no, che cosa ha detto? Chi indovina il nome del pastore di questa città dei 7 monti, allora il pastor Guglielmo ovviamente offrirà una cena. ¿De qué ciudad estamos hablando? Di quale città Roma. parliamo? Di Roma. Desde Roma está el pastor Antonio, allá atrás con su Allora, grupo. il pastor Antonio. Y por supuesto el pastor anfitrión, que es el pastor, el hermano Carlos Il Chávez, pastore anfitrione che è l'ermano de la Carlos iglesia El Chávez, Shaddai. della chiesa El Shaddai. Por cierto, manden un saludo a la iglesia El Shaddai allá en Texas, que está esperando esto también de ustedes. La chiesa del Texas di El Shaddai che ci sta vedendo. El tema del arrebatamiento de la iglesia Il tema del rapimento della chiesa está teniendo últimamente un ataque muy fuerte. sta avendo un attacco molto forte ultimamente. Existen multitudes de pseudos predicadores en las redes sociales Esistono moltitudini di predicatori, pseudo predicatori nelle reti sociali que se presentan en las redes sociales como que si fueran la última Coca-Cola del desierto. che si presentano come se fossero le ultime Coca-Cola nel deserto. Estos elementos que, por cierto, nadie los conoce, Questi elementi che di sicuro nessuno conosce están haciendo mucho daño en las redes sociales. stanno facendo davvero molti danni nelle reti sociali. Sin lugar a duda, uno de los ataques durísimos de ellos, Uno degli attacchi più duri di loro, específicamente son 3. soprattutto sono 3. Por eso sabemos que se trata de demonios utilizando a estos personajes. Ecco perché sappiamo che si tratta di demoni che utilizzano questi personaggi. El ataque número 1 L'attacco numero 1 es el diezmo. è la decima. Satanás sabe que si ataca el diezmo, Satana sa che se attacca la decima, eso quiere decir que la iglesia se va a mermar.
vuol dire che la chiesa così si va a sgretolare y el crecimiento de esa iglesia va a ser muy pobre e quindi la crescita di questa chiesa sarà sicuramente povera y las obras misioneras se van a cancelar. e l'opera missionaria si cancellerà. Desde 2011 Satán ha comenzado un ataque duro contra el diezmo. Dal 2011 Satana ha attaccato duramente la decima. Multitudes de hermanos evangélicos están creyendo a esos demonios de las redes sociales. Moltitudini di fratelli cristiani evangelici credono a questi demoni delle reti sociali. Hay un estudio completamente de seriedad en este momento. C'è uno studio fatto proprio su questo tema in questo momento Que demuestra que de cada 100 hermanos, che dimostra che di ogni 100 fratelli solo el 25% están diezmando. solo il 25% dà la decima. Eso quiere decir que la iglesia está sobreviviendo solo con el 25% del diezmo. Questo significa che la Chiesa sta sopravvivendo solo con il 25% delle decime. Eso es doloroso porque no sabemos cómo están sobreviviendo estas iglesias. E quindi è doloroso perché non sappiamo come facciano a sopravvivere queste Lo que chiese. sí sabemos es que la mayoría de las obras misioneras se han paralizado. Ma sì sappiamo che la maggior parte delle opere missionarie si sono paralizzate. Es doloroso y yo lo estoy viendo en vivo con nuestros pastores aquí en Italia. È doloroso, io lo sto vivendo di persona con i miei pastori qua in Italia. Porque la iglesia evangélica, ya dijimos, 75% no está diezmando. Perché come abbiamo detto il 75% di queste chiese non sta facendo la decima. Les voy a dar un ejemplo. Vi voglio dare un esempio. Nuestros pastores aquí en Italia I nostri pastori qua in Italia tienen que trabajar durísimo en lo secular devono avere un lavoro secolare durissimo y después vienen cansados del trabajo e arrivano veramente stanchi dal lavoro y tienen que venir a preparar el mensaje de la iglesia. e devono andare a preparare il messaggio da dare in chiesa. A veces reciben llamada a la 1, 2 de la mañana de alguien que está en problemas E a volte ricevono una chiamata all'1 o alle 2 della notte perché ha y problemi tienen que atender esa llamada. e questa persona devi accogliere questa chiamata. Al siguiente día ese pastor va cansado al trabajo E quindi il giorno seguente il pastore va stanco al lavoro. El pastor Carlos Chávez, anfitrión aquí en la iglesia, Il pastor Carlos Chavez, che è il pastore di questa chiesa, viajó conmigo en estos días a Bérgamo y a Sondrio, ha viaggiato con me in questi giorni a Bergamo e a Sondrio, pero un día antes de irse conmigo, ma un giorno prima di venire con me tuvo que trabajar toda la noche en su trabajo secular ha dovuto lavorare tutta la notte nel suo lavoro secolare para poderme acompañar. per potermi accompagnare. Cada uno de los pastores aquí en Italia, Ognuno dei miei pastori qua in Italia, como el pastor Giovanni en Alemania, come il pastore Giovanni della chiesa tedesca, tiene que trabajar en lo secular duro. devono lavorare duramente Y después todo así cansado, tienen que preparar la palabra. e sempre in modo stanco devono Chi- preparare la parola. ¿Quién está ganando con este ataque hacia el diezmo? Chi è che sta vincendo con questo attacco alla decima? ¿Realmente la iglesia está siendo bendecida al no diezmar? Realmente la Chiesa è benedetta dal non dare la decima? Por supuesto que no. Assolutamente no. Es por eso que la iglesia está pasando su peor crisis espiritual en la historia. Ecco perché la Chiesa sta passando la peggiore crisi secolare della storia, Porque están en maldición. perché Amen. sono in maledizione. Pero usted dice, no estamos en Cristo. Ma voi dite, ma noi siamo in Cristo. Bueno, yo rápidamente quiero hacerlo porque solo quiero hacer 20 minutos. Io voglio farlo rapidamente, 20 minuti. La declaración de Malaquías, La dichiarazione di Malachia, donde dice el Señor específicamente en Malaquías 3, del 9 en adelante. dove dice il Signore, precisamente Malachia 3, dal 9 in avanti. Pero yo solo quiero tocar esta parte. Ma voglio toccare questa parte. Y reto a cualquiera que está que lo lea, pero en hebreo. E io prego chiunque qua presente a leggerlo, ma in ebreo. Porque la traducción en hebreo es mucho más profunda que lo que ustedes tienen en español y en italiano. Perché la traduzione in ebreo è molto più profonda di quella in spagnolo e in italiano. Por ejemplo, allí dice, pruébenme ustedes ahora en esto Per esempio, lui dice, adesso provatemi adesso in questo
y yo expulsaré de tu casa, así dice el original, e io ti espellerò da casa mia, al no, da casa espíritu, tua, al espíritu que causa división, intriga, pleitos y miseria. Así lo dice. Al espíritu allo spirito che causa divisione, intrigas, pleitos e litigi y miseria. e miseria. Es decir, es un demonio. Quindi vuol dire che è un demone. En mi libro Israel al filo de la profecía, Nel mio libro su Israele al fine della profezia hablo de la ley permisiva. parlo della legge permissiva. Hay demonios que tienen permiso para operar. Ci sono dei demoni che chiedono il permesso per operare. Los detractores del diezmo, Quelli che non diezimano ellos dicen que eso era de la ley de Moisés. dicono che è della legge di Mosè. Falso. Falso, Porque el diezmo existió 450 años antes de la ley de Moisés. perché la decima viene da 450 anni prima della legge di Ellos Mosè. dicen que hay que solamente diezmar el grano y la vaca, y como ustedes no trabajan en eso, Alcuni pensano che bisogna decimare con le vacche e il grano, ma bueno, visto che non siamo que yo favori, sepa, el Señor Jesucristo no tenía vaca ni tampoco trabajaba como Gesù eso. Cristo però non aveva mucche e neanche lavorava. Y para tener privilegio en una sinagoga, hasta hoy en día, E per avere privilegi nella sinagoga, anche oggigiorno, tiene que tener 3 requisitos de por vida. devi avere 3 requisiti. Uno, asistir a la sinagoga 3 veces por día. Uno devi Perdón, assistere- por semana. Uno devi assistere alla sinagoga 3 volte alla settimana. Número 2, dar diezmo de por vida. Devi dare la decima per tutta la vita. Esa es una de las 12. Y la tercera E la terza es ser fiel en todo. è essere fedele in tutto. Esa persona es parte del grupo de los 10 que tienen privilegio en la sinagoga. E queste persone sono parte del gruppo che ha privilegi nella sinagoga. Solo ese grupo puede leer la lectura de la Biblia y hacer una disertación. Solo questo gruppo può leggere la Bibbia e fare una dissertazione. Y la Biblia dice que a Jesús le dieron el libro del profeta Isaías en la sinagoga de Nazaret. E a Gesù invece gli hanno dato il libro della sinagoga per leggere il libro di Isaia. Jesús era miembro de la sinagoga de Nazaret, ¿sabían eso ustedes? Voi sapevate che Gesù era dentro la sinagoga di Nazareth, vero? Y si le dieron privilegio, E se gli hanno dato questo privilegio, entonces porque él cumplía con los requisitos. e allora perché compliva con questi requisiti. Porque ellos dicen que en el Nuevo Testamento no se habla del diezmo. Perdón. Perché ¿Cómo che non si habla? Nel Nuovo Testamento non si parla della decima. El propio Come? Señor Jesucristo lo defendió. Eppure il Signore Gesù Cristo lo ha difeso. Y Pablo dice que esto es una ley del corazón. E Paolo dice che questa è una legge del cuore. Es por eso que él cita en los Hebreos en 3 capítulos Ecco perché lo cita negli Ebrei in 3 capitoli. el fenómeno Il fenomeno del encuentro del padre Abraham con Melquisedec. dell'incontro del padre Abramo con Melchisedec. Hasta hoy en día nadie puede decir quién era Melquisedec. Nadie puede decir. Oggigiorno ancora non si sa chi fosse questo Melchisedec. Lo único que sabemos en todos los documentos antiguos judíos L'unica cosa che sappiamo di tutti questi documenti giudei es que cuando el padre Abraham se encontró con este misterioso sumo sacerdote sin principio y sin fin, è che il padre Abramo, quando si è incontrato con questo misterioso personaggio, il sommo sacerdote, dice una parte del Talmud que el corazón del padre Abraham comenzó a latir. dice una parte del Talmud che il cuore del padre Abramo ha iniziato a battere forte. Es decir, empezó a sentir sensación de vida. E quindi ha iniziato a sentire proprio scorrere la vita dentro. Es por eso que muchos creemos que Melquisedec era el mismo Jesús. Ecco perché molti pensano che Melchisedec fosse lo stesso Gesù. Sea lo que sea, dice que el padre Abraham Sia quello che sia, dice che il padre Abramo inmediatamente sacó sus diezmos y se lo dio a este misterioso hombre. immediatamente ha tirato fuori la sua decima e l'ha offerta a Melchisedec. ¿Quién se lo ordenó a él? Che cosa ha fatto Noè? El corazón. Il cuore. El Señor dice que quienes hagan esto E il Signore dice che chi fa questo
ese espíritu no va a tener derecho a entrar a su casa. Questi spiriti non hanno diritto di entrare nella sua casa. Los detractores dicen, en el nombre de Jesús yo me quito cualquier maldición. Chi si detiene da dare la decima dice, ma io non posso essere toccata dalle maledizioni. Pero el problema es que la maldición de Malaquía Ma il problema è che la maledizione di Malachia viene directamente de Jehová. viene direttamente da Dio. Cualquier maldición de cualquier personaje yo me la quito. Qualsiasi maledizione di qualsiasi personaggio io me la posso togliere. En el nombre de Jesús. Nel nome di Gesù. Pero si la maldición viene de Jehová, Ma se la maledizione viene da Dio, ¿quién te la puede quitar? chi te la può togliere? Espera un momento. Aspettate un attimo. Jesús y Jehová, ¿quiénes son? Gesù e Geova chi sono? Uno solo. Uno solo. ¿Entiendes lo que les estoy diciendo? State capendo quello che vi dico? Ahora entienden ustedes lo que han dejado de diezmar. Allora, avete capito chi ha lasciato di dare la decima? La situación en que está su propia familia en su casa. La situazione nella quale vige la vostra famiglia e la propria casa. Y no solamente eso, la condición de nuestra iglesia. E le condizioni in cui sono le nostre chiese. ¿Por qué no comienzan a hacerlo? Perché non cominciate a farlo? ¿Ganas 1.000 euros? Guadagni 1.000 euro? Son 100 euros para el Señor. Sono 100 euro per il Signore. Si lo das, no te vas a hacer más pobre. Se lo dai, non diventerai più povero. Y si no lo das, no te vas a hacer más rico. E se non lo dai, non diventerai più ricco. Pero cuando das esos 100, te quedan 900 que no tenías. Ma quando dai questi 100, te ne restano 900 che prima non avevi. Y hay una bendición en tu corazón E hai una benedizione nel tuo cuore. y en tu casa. E nella tua casa. El segundo ataque durísimo, infernal en las redes sociales Il secondo attacco durissimo e infernale delle reti sociali es contra la deidad de Jesús. è contro la divinità di Gesù. Están diciendo que Jesús no es Dios, Sta dicendo che Gesù non è Dio, que Jesús es el primer ser creado. che Gesù è il primo essere creato. E inclusive algunos hispanos que quieren ser ahora judíos, E alcuni ispanici che vogliono essere giudei ahora están diciendo también que ellos no creen que Jesús es Dios. e stanno dicendo che anche loro non credono che Gesù è Dio. Bueno, yo se acepto esa duda en aquel momento a los apóstoles. Io posso capire il dubbio che avevano gli apostoli. Ellos estaban en la cena perplejos. Erano durante la cena perplessi. Entre los 12 solo había uno que estaba 100% seguro quién era Jesús. E dei 12 solo uno era al 100% sicuri che fosse Él Gesù. nunca dudó de la deidad de Jesús. Lui mai ha dubitato della divinità di Gesù. Se llamó Pedro. Si chiamava Pietro. Pero el resto estaba trastabillando. Ma gli altri erano un po' incerti. De momento uno de ellos, llamado Felipe, le dice: Señor, muéstranos al Padre. A un certo punto uno di loro, Filippo si chiamava, gli dice: mostrami il Padre Y nos basta. e ci basterà. ¿Y qué le responde el Señor? E che cosa gli risponde il Signore? Felipe, ¿cuánto tiempo he estado con ustedes? Filippo, quanto tempo sono stato con te? ¿No sabéis que el que me ha visto a mí, Non sai che chi ha visto me ha visto al Padre? ha visto il Padre. Porque el Padre y yo Perché il Padre e io. dicen los detractores, es que si Jesús es Dios, entonces ¿por qué dice y siéntate a la diestra? Póngame una silla aquí en el centro, siéntate a la diestra. E quelli che non danno la decima dicono: siediti alla destra. Entonces si Jesús es Dios, ¿por qué le dice que se siente a la diestra? E allora perché, se Gesù è Dio, perché gli dice di sedersi alla destra? Y los evangélicos, E l'evangelico: sí, es cierto eso. Sì, è vero. ¿Se dan cuenta cómo los demonios distorsionan la palabra? Estoy hablando de los demonios que se hacen pasar como cristianos en las redes sociales o predicadores y que no son más que algunos predicadores resentidos. Vi rendete conto di quello che fanno questi demoni nelle reti sociali? Vi sto parlando di predicatori che si ritengono predicatori. O otros son sencillamente depravados. O altri sono semplicemente dei depravati. Pablo predicó sobre esos elementos. Paolo ha predicato su questi elementi. Dijo Pablo, porque muchos apotastarán, nótese, muchos apotastarán, se caerán del fundamento.
Dicono che Paolo ha detto che molti apostateranno, se caerán del fundamento, cadranno dalle fondamenta, escuchando a espíritus engañadores ascoltando spiriti ingannatori y a doctrinas de demonios e dottrine demoniache por hipócritas mentirosos. Da ipocriti bugiardi. Quiere decir que son seres humanos Quindi vuol dire che sono esseri umani disfrazados de maestros, disfrazados de maestros. travestiti da maestri, grazie. ¿Es posible que muchos de ustedes han escuchado esos demonios? È possibile che molti di voi abbiano ascoltato questi demoni? Ah, sí, es cierto, si Jesús es Dios, ¿por qué se sentó a la diestra? Pero no le explican qué significa la diestra en hebreo. Ma non gli viene spiegato che cosa significa la destra in ebreo. En hebreo significa mi poder, el poder. In ebreo significa il mio potere, il potere. El libro de los hebreos lo explica mejor. Il libro degli ebrei lo spiega molto meglio. En el capítulo 2 dice que él, hablando del Señor Jesucristo como sumo sacerdote, Nel capitolo 2, quando si parla di Gesù Cristo come sommo sacerdote, ofreció un solo sacrificio perfecto. che ha offerto un solo sacrificio perfetto, Y después de haber ofrecido por sí mismo un solo sacrificio e perfecto, dopo aver attraverso di lui offerto un solo sacrificio perfetto, eso fue el de la cruz del Calvario, cioè quello della croce del Calvario, después de haber consumado su sacrificio perfecto, dopo aver consumato questo sacrificio perfetto, dice que en ese momento dice che in questo momento regresó de nuevo, oiga bien, è ritornato di nuovo, retornó de nuevo ritornò di nuovo a los cielos. ai cieli. Y mire lo que dice el libro de los Hebreos. E allora sentite cosa dice l'ebreo. En la traducción en español dice se sentó a la diestra, La traduzione spagnola dice si è seduto alla destra, pero no dice así el griego. ma non dice così nel greco. Dice y se sentó sobre su majestad. Dice si sedette sopra la sua maestà. Regresó y se sentó sobre sí mismo, sobre la majestad, que es lo mismo sobre la diestra del Padre. Volvió a tomar la condición de Dios. È ritornato Che lindo, a no? prendere la sua condizione di Dio, sedendosi. ¿Por qué? Porque el apóstol San Pablo dijo, el que no Paolo ha detto escatimó igualarse, el que no escatimó ser Dios, che no escatimó ser Dios, bueno, che non risparmiò. y sino que se humilló a sí mismo, Che non si è risparmiato di essere Dio, ma sino que se humilló a sí mismo, si è umiliato haciéndose humano, facendosi umano, siendo Dios mismo. rimanendo stesso Dio. ¿Y todavía duda usted de la deidad de E Jesús? ancora dubitate la divinità di Gesù? Ese es el ataque de los demonios en las redes sociales. Questo è l'attacco dei demoni nelle reti sociali. El tercer ataque es contra el arrebatamiento a la iglesia. Il terzo attacco riguarda il rapimento della Chiesa. Y otra vez vuelven a nuestros hermanos evangélicos como con caramelos. E un'altra volta si ritorna a questi cristiani evangelici Como con dulce. dolci. Por ejemplo, hay un elemento que por cierto también es el que habla, es uno de los que habla contra el diezmo y un montón de cosas. C'è un elemento dei tanti, Él dice que la tierra es plana che dice che la terra è piatta y que le han echado mentira a todos nosotros diciendo que la tierra es redonda e che ci hanno dato un sacco di bugie sul fatto che sia rotonda y que por ejemplo, que a la luna el hombre nunca fue, que es mentira. e che l'uomo non è mai stato sulla luna, che bugia. Y muchos evangélicos dicen, ah, sí es cierto. Gli evangelici dicono El tipo dice que hay 50 y resto versículos en Isaías que demuestran que la tierra es plana. e questa persona dice che ci sono ¿Dónde está la Biblia? 50 versetti in Isaia che comprovano quanto ha detto che la terra è piana. Y de momento, oh, wow, si aquí dice Isaías que la tierra... Pero se les olvida Ma si dimenticano que la Biblia che la Bibbia en Isaías habla, cuando habla de la tierra, no habla del planeta
Quando si parla in Isaia della terra non si parla del pianeta, habla de la tierra de Israel. ma parla della terra di Israele. Pero como nuestros evangélicos no están leyendo la Biblia, Ma visto che i nostri evangelici non stanno leggendo la Bibbia están escuchando a este demonio, e stanno ascoltando solo questi demoni, de momento ellos dicen, el arrebatamiento en la iglesia es un fraude. allora dal momento che loro dicono che il rapimento della Chiesa è una frode, Para comenzar, Mateo nunca mencionó el arrebatamiento. per iniziare Matteo non ha mai menzionato il rapimento. Y es cierto, E certo, ni Mateo, né Matteo, ni Lucas, né Luca, ni Marcos, né Marco, ni Juan mencionaron el né rapto. Giovanni hanno mai menzionato il rapimento. ¿Por qué? Perché? Porque ese fue un misterio que no les fue revelado. Perché questo non è stato un mistero che non gli è stato rivelato. Pero claro, hay pasajes que daban luz. Ma ci sono passaggi che davano l'intendimento, no? Por ejemplo, cuando Jesús le dice aquella noche de la Santa Cena, Per esempio, durante la Santa Cena, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis en mí. non si turbi il vostro cuore, credete in Dio e credete in me. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Nella casa del mio padre ci sono molte dimore Y si me fuere, volveré otra vez. e se me ne vado ritornerò di nuovo Y los tomaré a mí mismo. e vi prenderò con me, Los arrebataré a mí mismo. vi rapirò con me. Ellos se quedaron viendo de qué está hablando. E loro sono rimasti così per dire, ma di cosa sta parlando? Los apóstoles, los discípulos, los 120 en ese momento eran judíos, 100% judíos. Gli apostoli erano 100% giudei. Ellos estaban esperando el reino de Dios aquí en la tierra. Loro stavano rivelando il regno di Dio nella terra. Ellos hablaban que Dios en persona reinaría sobre la tierra aquí con ellos. Parlavano del fatto che il Dio avrebbe governato qua nella terra con Así que noi. ellos no tenían ninguna noción de ir al cielo, estar allá y volver otra vez. Non avevano nessuna nozione di andare nel cielo e tornare giù. No lo entendieron. Non lo capivano. Así que si usted va a buscar el rapto en estos 4 evangelios, Quindi se voi andate a cercare il rapimento in questi 4 no evangeli, lo va a encontrar. non lo troverete. Solo hay una palabra que va a encontrar en Mateo. Solo troverete una parola che troverete in Matteo, La palabra parousia, la parola parausia, que significa segunda venida en poder y en gran gloria. che significa la seconda venuta in potere e gloria. A ver, por eso creemos que la iglesia pasa por la gran tribulación, dicen los detractores. Ecco perché pensiamo che la Chiesa passerà alla grande tribolazione, dicono quelli che sono un po' refrattari. Pero en el año 52, Ma nell'anno 52 un rabino de esos rabinotes grandototes, uno dei rabbini, quien se convirtió a Cristo, che si è convertito a Cristo, su nombre era Seúl il suo nome en hebreo. era Seul in ebreo. La transliteración griego era Saulo La traslitterazione in greco era Saulo o Pablo. o Paolo. El apóstol San Pablo escribe desde Efesio en ese momento E in quel momento c'era Paolo che scriveva in Efesini 2 cartas, due lettere, una dirigida a los corintios una per i Corinzi y otra dirigida a Tesalónica. e l'altra per i Tessalonicesi. Y en la carta dice Pablo: E in quella epistole dice Paolo, he aquí les digo un misterio. e qui vi svelo un mistero. ¿Qué quiere decir misterio? Che cosa significa mistero? Algo que nunca había sido revelado. Qualcosa che non è mai stato rivelato. No todos moriremos, Non tutti moriremo, pero todos seremos transformados. ma tutti saremo trasformati. En un momento y un abrir y cerrar de ojos, In un aprire e chiudere d'occhio seremos arrebatados. saremo rapiti. La misma palabra que utiliza para los tesalonicenses La stessa parola che utilizza anche per i Tessalonicesi es la palabra arpazo. è la parola arpasso, Significa arrebatar para sí mismo, che significa rapire per se stesso, llevar para él mismo. che rapisce per se stesso. Ese es el tema del arrebatamiento. E questo è il tema del rapimento.
Desde entonces toda la iglesia, incluyendo los apóstoles, Da allora tutta la Chiesa, inclusi gli apostoli, empezaron a predicar sobre el arrebatamiento de la hanno iglesia. iniziato a predicare sul rapimento della Chiesa. De hecho, en el año 306-370 Di fatto negli anni 306-370 hay un documento que acaba de ser desclasificado en el 2006. c'era un documento che è stato classificato da poco. Era el famoso documento del gran pastor El Sirio. Era uno dei documenti del famoso pastor sirio. Este pastor El Sirio, así El Sirio, Questo pastore, il Sirio, él dijo, en ese documento dijo, y como escribió nuestro hermano apóstol Pablo, diceva, come scrisse il nostro fratello apostolo Paolo, nosotros la iglesia no pasaremos por la tribulación, noi Chiesa non passeremo per la tribolazione, porque antes vendrá el Señor y nos arrebatará y nos llevará con Él donde estaremos en las bodas con Él. perché il Signore verrà, ci porterà via con Lui, dove saremo alle nozze con la sposa. Y en el año 382, E nell'anno 382, 382, Jerónimo, cuando transcribe la primera Biblia, Geronimo, quando trascrive la prima Bibbia, traduce la palabra rapio, traduce la parola rapio. Arpacio con la palabra latina rapio. Con Arpasio con la parola latina rapio. Y en español, rapto. In espagnolo rapto. Desde el año 382 ya se usa la palabra rapto. Dall'anno 900 382. No, 382. Disculpe, pastor. Ahí está. Hay mucha más evidencia. Si inizia a usare quella parola. ¿Por qué debemos creer en el rapto? Perché quindi dobbiamo credere nel rapimento. Hay múltiples de razones por qué sabemos que Cristo viene pronto. Ci sono molteplici fattori per cui dobbiamo credere che Y Cristo termino con torna. esto con ustedes. E voglio terminare con questo. Que nadie les robe esos 3 puntos. Quindi che nessuno vi rubi questi 3 punti. Que nadie le obligue a dejar de diezmar para que caiga en maldición. Che nessuno vi obblighi a negarvi dal decimare Y caiga en maldición. e quindi cadiate nelle maledizioni. Número 2, que nadie te quite el creer que Jesús y Jehová son Dios. Che nessuno Jehová. non ti faccia credere che Dio e Gesù sono Dio. Es decir, sencillo, que nadie te deje de quitar la fe en la deidad de Jesús. Esa sería en otra Che palabra. nessuno ti privi del En la deidad de credere Jesús. nella divinità di Gesù. Si alguien te cuestiona la divinidad de Jesús, Se qualcuno questiona la divinità di Gesù, solo hazle un argumento. solo argomentalo così. Si Jesús no es Dios, Se Gesù non è Dio, entonces ¿por qué los demonios tiemblan cuando los echamos en el nombre de Jesús allora fuera? perché i demoni tremano quando li cacciamo fuori nel nome di Gesù? Y 3, E 3, que nadie te robe el privilegio que muy pronto nos vamos a las bodas che del nessuno Cordero ti rubi en el il rapto. privilegio che molto presto andremo insieme alla sposa. Desde Italia saludemos rápidamente, o saluden ustedes a nuestra gente en las redes sociales que los va a ver. Quindi salutiamo dall'Italia la nostra gente che ci vede. Y por favor, a nuestros pastores allá en América, enfóqueme, por favor, vamos a preparar cada año Per favore, prepariamoci ogni anno nuestro ministerio i nostri ministeri para que ustedes, los pastores de allá de Estados Unidos y de Centroamérica, si desean, affinché voi, pastori degli Stati Uniti e del Sud America, vengan a visitar a nuestros hermanos a Italia, Alemania, vengano qua Suiza. in Italia a visitarci. Tenemos toda la documentación para que visiten a nuestros pastores y apoyemos a nuestros hermanos en Europa. Les dejamos la invitación.